নূর না, এটা হলো অভিজিৎ দা। দুজনের ওদের নাকি একই লাগে। ও হটগান নূরের মাল আসে নাই, আজকে আসে নাই, এরপরে আসবে নেক্সট টাইম। তাহলে নূর তো ডাইরেক্ট লাইন নেই, এটা পরে চেক করবে। আমরা দেখলাম মাল को तेहन माने आले जहां गिद्र ले ट्रेनिंग ले को तो उनको को कोई को तो दुकान को एटा को हाँ दुकान को तहन आरकी को तो आपको ते दुकान को सेटअप केदा माने को पूरा बुद्धि मस्त को चित तर केदा और आले तो नोडे तो बोलते गले ट्रेनिंग को आछे बोलते गले माने पैसा तो 2 मास या गले हता था हैं 45 दिन रे किंतु चित तो आम ओना परे हम हेज दाड़े हम चित दाड़े कोनो व्यापार बनुआ जुदी मेनका आरहन चिदा तो ओना करे आदो चार्ज टाइज दो फ्री गया तो ठीक गया नकाना माल गिदरे को लगिले जहां दुकान ले सेटअप आ उद्बोधन केदा को तो ये चेकम ताकना दला माल नेल चुक बोला हम चेक को माल मेना जतो को तो माल दो अडी घड़ी कैमरा का अडी जिलिंग तो कोएक्टी माल इन दो पे चो तीना वीडियो द नवा के लॉगिन स्टार्ट करता बोलें ठीक है चलो নূর না, এটা হলো অভিজিৎ দা। দুজনের ওদের নাকি একই লাগে। ও হটগান নূরের মাল আসে নাই, আজকে আসে নাই, এরপরে আসবে নেক্সট টাইম। তাহলে নূর তো ডাইরেক্ট লাইন নেই, এটা পরে চেক করবে। আমরা দেখলাম মাল সেট নিয়ে আছে, দেখে দেন। আর সেবি আছে না? ওই তো সেদিন ফ্লাশ করছিলাম না, লক খুলে নিচ্ছিল না, অথেন্টিকেশন ফেল দেখাচ্ছিল। ওরকম যদি ফেল দেখায় তাহলে এনটিকে বাইপাস টুল দিয়ে আগে বাইপাস করতে হবে, তারপর এটা হটগান নাকি? এটা হন সব দুটো দোকানদারের জন্য হলো। ফ্লাশ করছো তুমি, ফ্লাশ দিচ্ছি না, ফেল হয়ে যাবে, অথেন্টিকেশন ফেল দেখায়। এটা কোন দোকানদার ওদেরই? স্পিড টুল দিয়ে আনলক টুল এখানে রাখি বাইপাস করে। ফারুক দা এটা ওদেরই? এটাকে ইউন উইলতে না না ঢোকাবো তো, লোড নেবে না না। এটা ওদের না? অনেক কিছু সামান আছে এর মধ্যে। কি কি আছে এখানে বলেন তো? স্টেনসিল আইসি হোল্ডার ফিনিশিং ভালো তো, আইসি হোল্ডার না মালটা ভালো তো, আইসি হোল্ডারটা খুব ব্যাপক হলো। মাল দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। দুইটা আইসি হোল্ডার নাকি? শীঘ্র তো কেবিল ওটা ডিসি মেশিন নাকি? দেখে না একটু বার কর। ওখানে কি আছে? ওখানে ওগুলো সব বার করে চেক আপ করবো না পুরোটা। সেগুলোকে যখন দিচ্ছি এটাকে কি বলে ইয়ে পিপিডি পেস্ট, ওগুলো আলাদা মনে হচ্ছে। এগুলো ব্র্যান্ডেড। $10 করে। 10 টাকা। 12 টাকা। কি করো তো নিচে ডরে একটু আলাদা ডিজাইন আছে। ঠিক আছে, ভিডিও বন্ধ করো। না, এখানে ডিসপ্লে একটা ছিল কি না, এটাতে 3টা ডিসপ্লে হয়েছে। দুটো আছে। ঠিক আছে ভেরিফাই হয়ে গেল। 44 ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱯᱟᱭᱥᱟ ᱛᱚ
ऑर्डर करते ले अगुआ को मशीन को ये को जहाँ मोबाइल रिपेयरिंग लगे सेटअप कोई कोटा जिस को ऑर्डर जो तो जिस तो वो इंदु आप यार और कोई को जो तो जिस तो मी थोड़ा को ऑर्डर का बाई बाईते तो आले 25 तारीख चाबा खान थले नवा बिर को बोला ना लहर तो ले सेटअप लाहे को तो ठीक है और आपने हो जदी जहाँ मैंने खान मोबाइल मिस्त्री से मैकेनिक पे तैयार हुआ तो आले लतार रे नंबर में ना ट्रेनिंग सेंटर पे हेज दाड़िया और पे जोगाजोग दाड़े और आपने नौका व्यवसाय पे तैयार दाड़े आपने दुकान दाड़े और बिजनेस लहा से पे चेष्टाया और कोई को मैंने सरकारी पे चेष्टाया खाए तो आलादा किंतु बेसरकारी कोई बिजनेस पे मैंने खाए तो आले साला पे जोगाजोग दाड़िया और चेक करते आपे लाई असूल का बोलते गले लाई असूल बोलो चेक पे सीधा ऑना से तो ठीक है इसलिए बेवड़ा तीन वीडियो तो निका गई और चेष्टा नवा कंटेंट अगू आपे को लगी मत इनका